Namaste everyone. We, the fourth year students, will now be presenting Jati Swaram, a pure Nrita piece. In Jati Swaram, the adavs or steps are performed to swara patterns. The steps are choreographed to mirror the musical notes of song. As beautiful pearls are put together to form a garland, similarly, different steps are choreographed and presented on swarams in Jati Swaram. We will be performing Jati Swaram in Rag Kalyani and Tal Rupak. The participants which are going to perform Jati Swaram are Reva Kapadnis, Navya Swami, Aradhya Swami, Mrigakshi Gupta, Nivyanshi Barman, Sia Gupta, Shravanti Kulkarni, Tatva Puranik, Sreyashi Saha, Adya Dhakne, Shri Sahasya Mandodi, and myself Tanishka Parekh. Thank you. sa ni da pa da ma ga ri ni ri sa ni ri ga ma pa da ni sa ni da pa da ma ga ri ni ri sa ni ri ga ma pa da ni sa ni da pa da ma ga ri ni ri sa ni ga ma pa da ni sa ni da pa da ma ga ri ni ri sa ni ga ma ga Kalangu takadiku takatadikinadum takajam dari takatam takundari kukundari kita takajam dari takatai takundari kukundari kita takajam dari takatam takajam dari takatai takjam dari takajam dari ta di takadiku tadikinadum takadiku tadikinadum takadiku tadikinadum sa ni da pa da ma ga ri ni ri sa ni ga ma pa da ni sa ni da pa da ma ga ri ni ri sa ni ga ma pa da ni sa ni da pa da ma ga ri ni ri sa ni ga ma pa da ni sa ni da pa da ma ga ri ni ri sa ni ga ma pa da ni sa sa ni da pa da ma ga ri ni ri sa ni ga ma pa da ni sa ni da pa da ma ga ri ni ri sa ni ga ma pa da ni da pa da ma ga ri ni ri sa ni
What an amazing performance. I would like to request Mosam ma'am to give a small token of love to all performers. Reva. Navya. Aradhya.
Mrigakshi. Nivyanshi. Tanishka. Advaita. Sia. Shravanti. Tatva. Sreyashi. Adya. Sri Sahasya.